अस्सलामुअलैकुम सियाचन टाइम्स चैनल लिखना प्रोग्राम सुदेचन बल्तिस्तान जिबल लखुरे गुलाम अब्बास सुदेतुनस दिरिंग ngati peri sirpo ngati balti tamlong eluksiyot di tamlong na misal kun dong mane na kang kun dong shobung nu thongat ongat di tamlong ge tu sina zerbarias chazer fi in zerbi luksinu ngadang la shobung ma se thongpamet tamlo dunia skat gangmi yotpin ongat di tamlong jaxinu byung fasamiduk zer fasamiduk lob gyana stong urgal fil zala insan yergoe ka bulfi migla thongfi tam laskun tamleb zoe ka zer po chatka ngadanga zerba meda ata apongi dunmi nyungesi rgoe ka thone mikun la thong sana zer fila las bakji fanchona dokar kun ya banglang uzin gut tam las mangfe no chona fanchong misir chigar galemen na uzin wamet misali bze kap fichi si ton tan se sawazar seget pachi si chan nin besen narfabat chigi si inni khatrang karomen azir bamet de misong ngati migla thongan kuti tongo kuti lapinu ongat dola tamlo yot hikmat na rozi ya zeret khoda chalfo shazebet nurula nuru gonila goni yotopo tamises chigisi changsar la chigla khangan jizret ya laktep kitangat khweka yanyan je ya lakji fogot dewala ngati tamlo yot chenak po gulna gonak puchot mibe biana migwe sons onga tam las bakchi fanchong nak no chong misir chigar galemen na ngozin gwamet misali bze ka fichi si khuri ato sismet rinmet bese yagat ate ina ya mithepchi in zerbo ngozin damet lajuk khuri flu si khwang la yobe dola ngati baning shang choryot pi sa miduat don la thong seyot khosi gopa khuri ato bizbib ze khayapo lajuk khuri flu chogo gwana ato la khuri jimphakpo khuri migla thongat dewala de thongpi charmong zeret soso si kospeng soso jux soso biaspo soso la lox soso nuru soso la soso gonu soso la yoldan chukan ashi chim yani kanun posen misali bzeka ngati sahmat chospi nuskaleyot zan mondi sum ji zasni yod zeren sot stogorgo namnet khatpin ta ngadang gargi chagman zet dola ngati tamlo yot zathebla nathep gontebla drantep zerbare chotapna cho nastapna nasi thok yang len mathabin ta yang si kokoring ti tapse tre lo thok ti sna khuru dunia inu dene chim ti chose metpin gwanak peri yakso doin lob gyana stong or galfil zala insan yergoe ka thonpi migla thongpi tam laskun shang sori ashungsi ngati tamlong ino kyonse zere yotpin ngati skat pe phal phunar kangna manyong la ste inna ngati tamlong na misal kun lastos ngati duglang kun kyong kher kun zap thung kun son luksi yerga chitwi shang chorna sharsakpo perak suminu muti ye phang jus patsokpo tamlong inu jik chukse yetpin ya tamle perak sumpino gyod luksi ya jalti ya khyang zuri chugo smanchi rollas nangal zokse chortang se zeri yetpin misali bzeka nuru butus la ngus goni dakhtul la thot rgwe ka phok se yetpi bustring busala ya tamlo kwa chik migzgwa chima thwar butpin yochopo bumet samet gaskhala namet khamet bulkhala naswe martak chochale yotpi charma misongla ya tamlo kwa chik ninpo changwin hai ina gut phichik yotsuna diringala skena bumo malchik bese dukpa migopa pero khud bese jabet ngati baltiri yilingno
dunmi apo mespong si kuti olat kunla yugo mi chongla min mi shes elumpona lakta po maya ngati tamlong insuk di tamlong snala khusna ngadang la chelba cherba zdokhar thon mishidana strung sakatpin charma mazesa chunche mabyasa dene zerba migui ta dakhyar la koren chor gal chuksanna naswe khalokse di tamlong chutpi phankemet dewakhla zeriyot bilabude karkhons gappa ya diri ngari peri chirpo ye yas ya ju khode ifari